wabarakatuh. Hello, how are you students? Bagaimana kabar anak-anak bunda? Are you healthy? Apakah anak-anak bunda semua sehat? Selalu ditanamkan dalam diri kita ya, healthy, healthy, healthy ya. Sehat, sehat, sehat. Oke? Oke. Anyway, welcome back to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Coba Bunda Jack semangatnya dulu. Tepuk pagi. Good morning. Good morning. Good morning. One more time. Tepuk pagi. Good morning. Good morning. Good morning. Nah, good job. Sudah semangat hari ini? Alright, before we start our English class today, please pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good students. Nah, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Miss Rian will sing a song. This song will lead you to the topic that we will learn today. Nah, sebagai hintnya atau sebagai tebak-tebakannya ya, Miss Rian akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu ini akan mengarahkan kita ke topik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba lagunya seperti ini. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is just, life is but a dream. Nah, pintar sekali. Udah tahu lagunya? Pasti tahu ya. Nah, what is the song about? Lagu yang tadi tentang apa? Yep, the song is about a boat, tentang perahu ya. Jadi lagu yang tadi tentang perahu. Nah, sudah tahu what we will learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, you are right. Today we will learn about transportation. Ya, so today we will learn about transportation. Jadi hari ini kita akan belajar tentang transportation, transportasi. Alright, what are the transportation that you know? Apa saja transportasi yang anak-anak bunda tahu? Berarti bus, yes. Tut-tut, train, yes. And then bike, good. What else? Apa yang lain? Masih banyak lagi ya transportasi yang lain. Nah, untuk mempermudah anak-anak bunda dalam memahami transportasi in English dalam bahasa Inggris, so Miss Rian will provide you a video. Miss Rian akan menyediakan sebuah video, and then please watch it carefully. Dilihat baik-baik ya dan disimak baik-baik. Let's get started. Assalamualaikum my students. Welcome to English class. Are you ready? Okay, let's get started. Alright, today we are going to learn about transportation. What is transportation? Do you know? Apa itu transportasi? Yes, transportation is a tool that helps human to move from a place to another place. Jadi, transportasi adalah alat yang membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. So, today we are going to learn about kinds of transportation. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam transportasi. What are they? Apa saja mereka? Okay, let's check it out. Alright, before we start our lesson today, Miss Rian will ask you first. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bunda Rian tanya dulu ya. Have you ever taken this transportations? Pernahkah anak-anak Bunda naik transportasi berikut ini? First is bike. Have you ever tried to ride on a bike? Pernahkah anak-anak Bunda mencoba naik sepeda? I'm sure that most of you have tried to ride on a bike ya.
Jadi Bunda percaya jika hampir semua anak-anak Bunda pernah mencoba naik sepeda. And then the second one, have you tried to get in helicopter? Pernahkah anak-anak Bunda mencoba naik helikopter? Wow, it's so amazing if you tried that. Sangat menakjubkan ya jika sudah pernah mencoba. What about boat? Have you ever tried to get in a boat? Pernahkah anak-anak Bunda naik perahu? Wow, it's also amazing if you have tried the boat. Jadi menakjubkan juga ya kalau pernah naik perahu. The bike, the boat, and the helicopter are the examples of transportations. Jadi, sepeda, helikopter, dan perahu adalah salah satu contoh dari transportasi. But they have different places. Tapi mereka berada di tempat yang berbeda. Bike is the example of land transportation. Jadi, bike is the example of land transportations. Jadi, sepeda itu adalah contoh dari transportasi darat. And then, the helicopter is the example of air transportations. Air transportations. Jadi, helikopter adalah contoh transportasi udara. And the last one, the boat is the example of water transportations. The boat is the example of water transportations. Jadi, perahu adalah salah satu contoh dari transportasi air. Oke, what are the other transportations? Apa saja ya alat-alat transportasi yang lain? Let's check it out one by one. Mari kita simak satu per satu. The first transportation is bike. Bike. Okay, got it? This is a land transportation. It doesn't have any engine or machine. Jadi tidak mempunyai mesin. And then it has two wheels. Mempunyai dua wheels, roda. You can also call it as bicycle or bike. Jadi bisa disebut dengan bicycle or bike. Ada dua cara untuk menyebutnya. Wow, the next is a car. Car. What is the color of the car? Ayo anak-anak Bunda, apa warnanya? 100, 100. It's a blue car. That's a blue car. Car has 4 wheels. Mobil mempunyai 4 roda. Car also has engine or machine. Mobil juga mempunyai mesin. The next transportation is a bus. Bus. Tulisannya memang BUS, bus, tapi bacanya bus. Bus. It has 4 wheels. Itu mempunyai 4 roda. Coba untuk bus ini, Miss Rian mempunyai pertanyaan untuk anak-anak Bunda. Kira-kira bisa mengartikan tidak ya? Jika Bunda mempunyai kalimat, there are some passengers in a bus. There are some passengers in a bus. Ada yang tahu kata passengers? Yep, passengers means penumpang. So, diingat-ingat ya. There are some passengers in a bus. Ada beberapa penumpang di dalam bis. Passenger means penumpang. Wow, what is that? It's yellow. Yep, it's a taxi. Taxi. It's almost similar to car, but if you get on a taxi, you should pay for the taxi. Jadi hampir sama dengan mobil, tapi jika anak-anak Bunda menggunakan taksi, bedanya anak-anak Bunda harus membayar taksi tersebut. Because you are renting the car, karena anak-anak Bunda menyewa mobil tersebut. Alright, the next is, what is that? Yep, it's a motorcycle. Motorcycle. Ikuti setelah Bunda. Motorcycle. It has 2 wheels. Itu juga mempunyai 2 roda. It also has engine.
Yap, itu juga mempunyai mesin. Is it a water transportation? Apakah itu transportasi air? No, motorcycle is a land transportation. Jadi, motor adalah transportasi darat. Alright, the next is train. Train means kereta. So, usually a train will stop at the railway station. Jadi, biasanya kereta akan berhenti di stasiun kereta. The example of railway station is Stasiun Tugu. Alright, the next one is my favorite transportations. What is that? Yes, sure, it's a pedicab. I really like pedicab. Pedicab is beca. Jadi bahasa Inggrisnya beca adalah pedicab. It has 3 wheels. Jadi beca mempunyai 3 roda. Usually, if you go to some tourism spots or you go to Malioboro, you can see so many pedicabs. Jadi biasanya jika anak-anak bunda pergi ke tempat wisata atau misalkan Malioboro, anak-anak bunda bisa melihat becak-becak di sana. Do you like pedicab too? Apakah anak-anak bunda juga suka becak? Okay, the next is welcome to the air transportations. Selamat datang di transportasi udara. What is that? Yep, it's a plane. Itu adalah sebuah pesawat. It can fly, of course. Pesawat pasti bisa fly, pasti bisa terbang. Alright, the next air transportation is what? Yes, helicopter. Helicopter. Helicopter also can fly. Jadi, helikopter juga bisa terbang. But only some people that can get into or fly the helicopter. Jadi, hanya beberapa orang saja yang bisa naik atau terbang dengan menggunakan helikopter. That's the difference between the plane and the helicopter. Jadi itulah perbedaannya antara pesawat dengan helikopter. Jika pesawat bisa memuat banyak orang, nah jika helikopter hanya memuat beberapa orang saja. The last one is the water transportation. Transportasi air. Can you see? Bisa dilihat. What is that? Yep, that's a boat. Jadi itu adalah perahu. Boat is a water transportation. Perahu adalah transportasi air. Well, that's all for our learning material today. Itulah pembelajaran kita hari ini. We have learned about kinds of transportations. Kita sudah belajar tentang macam-macam transportasi. There are land transportations. Ada transportasi darat. And then air transportations. Ada transportasi udara. And then water transportations. Dan transportasi air. So, your task now untuk tugas untuk anak-anak bunda adalah ask two people in your home about the transportation that they have taken. Jadi silahkan bertanya pada 2 orang saja di rumah tentang transportasi yang pernah dikendarai. Misalnya, tanya ke mama atau tanya ke papa atau ke kakak. Nah, silahkan ditulis hasil wawancaranya di buku tulis. Misalkan nomor 1, mother pernah naik bus, silahkan ditulis. Selanjutnya, father pernah naik train, boat, silahkan ditulis. Setelah itu, hasil wawancara anak-anak bunda yang sudah ditulis di buku tulis difotokan, lalu diupload di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Paham? Okay, that's all for today. Goodbye. Have you watched the video? Sudah dicermati videonya? Sudah dilihat videonya? Now you have known about transportations in English. Jadi anak-anak bunda semua sudah tahu transportasi dalam bahasa Inggris. Ada apa saja? Tadi bus, and then train, and other transportation. Dan transportasi yang lain. Nah, sekarang your task is, jadi tugas anak-anak bunda apa ya setelah menonton video?
Please ask two people. Silahkan menanyakan 2 orang saja di dalam rumah misalnya ya, seperti mother or father or your sister or your brother. Boleh tanya ke mama, ke papa, atau ke kakak, atau ke adik. Nah, transportasi apa saja yang sudah pernah dikendarai? Jadi silahkan bertanya ke 2 orang saja. Misalnya mother, transportasi yang sudah pernah dikendarai bus and then train. Nah, silahkan ditulis ya. Bertanyanya cukup ke 2 orang saja. Setelah itu, Bunda juga sudah lampirkan contohnya di web, jadi bisa di-download untuk dibuka. Nah, bagaimana caranya Bunda? Nanti kalau sudah bertanya, ditulis ya. Misalnya mother, bus, train. Nah, tulis seperti itu di buku tulis, lalu take a picture of that, diambil gambarnya, and then upload your work on the web e-learning. Jadi di-upload di web e-learning. Paham? Bunda ulang 1 kali lagi ya. Silahkan bertanya. Jika sudah bertanya, ditulis di buku tulis hasil dari bertanya tersebut, lalu diambil gambarnya dan di-upload di web. Ya, bertanyanya tentang apa? Tentang kendaraan yang pernah dikendarai. Oke, that's all for our learning today. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. So, we have learned about transportations ya. Jadi sudah belajar tentang transportasi. Nah, Bunda berpesan ya, jika karena kita sekarang masih di rumah juga ya, jadi kita kalau berkendara nanti jika sudah sehat dan normal semuanya harus menjaga ketertiban lalu lintas. Nah, bagaimana caranya menjaga ketertiban lalu lintas itu? Nah, Bunda sudah sisipkan video untuk pengetahuan anak-anak Bunda semua tentang bagaimana beretika lalu lintas yang baik, bagaimana sih cara menjaga ketertiban lalu lintas itu. Nah, materi ini kan sangat cocok dengan yang kita belajar hari ini, yaitu tentang transportation. Jadi disimak baik-baik ya videonya dan dipraktikkan bagaimana beretika lalu lintas yang baik itu. Oke? Nah, sekian dari Bunda. Kita akhiri dulu with saying hamdalah. Nah, katim bilhamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye students. Tepuk berpisah. Goodbye. 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 Teladan semua anak hebat.